आए हो तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखोगे। उसके बाद कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक कुसादा हो जाती है। उसके बाद एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है और जब कोई गुनहगार या काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना ना मुबारक हो, बहुत बुरा किया जो तू आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उन सब में तुझी से मुझसे ज़्यादा नफरत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को भी देख लेगा। इसके बाद कब्र उसे इस तरह दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ में डालकर बताया, इस तरह एक जानिब की पसलियाँ दूसरी जानिब में घुस जाती हैं। अल्लाह ताला उस पर 70 अजदहे से मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी उनमें से ज़मीन पर फुटकार मार दे तो उसके जहरीले असर से क़यामत तक ज़मीन पर घास उगना बंद हो जाए। वो उसको क़यामत तक काटते और डसते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत का एक बाग है या जहन्नुम का एक गढ़ा। बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबा के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुँचे तो अभी खोदी नहीं गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कब्र की तैयारी के इंतज़ार में थे। तशरीफ़ फरमा हुए आपके इर्द गिर्द हम भी इसी तरह मतवज्जा होकर बैठ गए, गोया कि हम सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ में लकड़ी थी जिससे ज़मीन को कुरेद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया, 2 या 3 मरतबा फरमाया, अजाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर जब आलम बरज़ख में पहुंचता है यानी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसको बिठाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तुम्हारा दीन क्या है। वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं, ये आदमी जो तुम में है नबी बनाकर भेजे गए थे यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहता है, वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं, तुम्हें ये बात किसने बताई, तुम्हें इनके रसूल होने का इल्म किस जरिए से हुआ। वो कहता है, मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसको सच माना। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के मशकूरा बाला सवालात के जवाब जब इस तरह ठीक ठीक दे देते हैं तो एक मुनादी आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है, मेरे बंदे ने सच कहा। इसके लिहाज से उसके लिए जन्नत का बिस्तरा बिछा दो, सुभान अल्लाह, बिस्तरा बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो, उसके लिए जन्नत में एक दरवाजा खोल दो। चुनांचा वो दरवाजा खोल दिया जाता है, एक दरवाजा खोल दो, चुनांचा वो दरवाजा खोल दिया जाता है और उसके जन्नत की खुशगवार हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं। कब्र उसके लिए हद निगाह तक खोल दी जाती है। यह हाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन का बयान फरमाया। उसके बाद आपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया कि मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है। उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं, उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है। वो कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं, तेरा दीन क्या था। वो कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं, यह आदमी जो तुम्हारे अंदर बहैसियत नबी के भेजा गया था, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल था। वो फिर भी यही कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ लगाता है, उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो,
اور اسے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ اللہم احفظنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ کے اس دروازے سے دروازے کی گرمی اور جلانے اور جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں، اور قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ فرشتوں کا کافر کا یوں کہنا اس نے جھوٹ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا منکر تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں، اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ مومن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے ایمان نہ لانے کی وجہ دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی ہے اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی۔ سبحان اللہ۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے میں ان کے بارے میں خود تو کچھ نہیں جانتا، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے انسان جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ اللہم حافظنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسا بر وقت نہ آ جائے کہ دنیا میں اللہ اللہ بالکل نہ کہا جائے۔ ایک اور حدیث میں اسی طرح ہے کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت اس دن وقت آئے گی جب دنیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل ہی خالی ہو جائے گی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایسا شخص موجود ہو یہ کہتا ہو لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ صحیح بات ہے۔ اللہ کتنا بھینکر قبر کی رات ہوگی، وہ قبر کے دن ہوں گے ہمارے، کیا کیا ہم جواب دیں گے وہاں جا کے، تو ہم سب بھول جائیں گے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، ہم تو پھر بھی گوار ہیں میرے اللہ، ہمیں کیسے معافی ملے گی مالک، ہم کیسے معاف ہوں گے اللہ، ہمیں کیسے معافی دے گا اللہ۔ اللہ تیرے بندے ہیں اللہ، معاف کر دیو اللہ، بس توبہ کرتے رہو، توبہ استغفار کرتے رہو، اللہ معاف کرے گا اللہ، سب اللہ معاف کرے گا۔ استغفر اللہ۔